अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया में कहीं पर कुछ भी हो, कोई भी वाक़या हो, किसी न किसी तरह उसके ताने बाने जाकर मिलते हैं कार्टून्स के साथ और मूवीज़ के साथ। और दुनिया का सबसे बड़ा अगर कार्टून नेटवर्क जाना जाता है अपनी पेशन गोइयों के एतबार से, तो वो है अमरीकी सिम्पसन कार्टून्स सीरीज़। इसके बारे में हम आपको पहले ही वीडियोस बनाकर उनकी सच साबित होने वाली पेशन गोइयों के बारे में बता चुके हैं कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं और इनकी पेशन गोइयाँ कैसे इतनी हद तक दुरुस्त साबित होती हैं। लेकिन अब आपके सामने जो चीज़ रखने जा रहे हैं कि हाल ही में बैरूत में यानी लबनान में जो हमला हुआ, ट्रंप ने इसे हमला करार दिया, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि अंदर से ही कुछ हुआ, जैसे फायर क्रैकर्स फटे या इस तरह का कुछ हुआ वगैरह वगैरह। नाज़रीन, मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल यानी घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पे कमेंट्स ज़रूर करें। नाज़रीन, लबनान में होने वाले हमले के बारे में ट्रंप ने कहा कि ये एक हमला था, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये फायर क्रैकर्स वगैरह फटे हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिम्पसन कार्टून में इसकी पेशन गोई बड़े ज़बरदस्त अंदाज में की गई थी। आम रूटीन में आप देखते हैं कि अगर हम गेम ऑफ थ्रोन्स की पेशन गोइयाँ देखते हैं तो उसके अंदर मुकम्मल तौर पर ड्रैगन्स की आग दिखाई जाती है कई साल पहले। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि किस तरह हालिया तेल के बहरान में कई साल पहले सिम्पसन ने ये पेशन गोई की थी कि तेल सिफर पर आ जाएगा, और ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। इसके अलावा और भी बहुत सी पेशन गोइयाँ हैं जो सच साबित हो चुकी हैं। नाज़रीन, अब हम सिम्पसन की जिस पेशन गोई के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है हिज़्बुल्लाह और लबनान में होने वाले धमाके के बारे में। ये कोई आम पेशन गोई नहीं है, बल्कि इसमें दिखाया जाता है कि सिम्पसन कार्टून का एक करैक्टर होमर एक मुसलमान शख्स के पास आता है, और कार्टून में जो मुसलमान शख्स का हुलिया दिखाया जाता है वो हिज़्बुल्लाह के हुलिये की तरह है, जैसे हसन नसरुल्लाह का हुलिया, और इन लोगों से वो मुताबिकत रखता है। जब होमर उसके कमरे में दाखिल होता है तो कमरे में आपको क्रैकर्स, फायरवर्क्स नज़र आते हैं। इसके अलावा शादियों के पटाखे और कुछ छोटे मोटे मिज़ाइल रखे हुए भी नज़र आते हैं। अब ये शख्स जब एंटर होता है तो इसके बाद दिखाते हैं कि एक जगह पर ये उसको पटाखे देते हैं। अब ये थ्योरी क्यों पेश की जा रही है ये आगे चलकर हम आपको बताएंगे। इसके बाद वो जो मुसलमान हुलिये वाला शख्स है ये सब क्रैकर्स होमर को देता है, और होमर उसे पैसे देकर चला जाता है, और वहाँ पर कुछ डिस्कशन होती है कि तुम उसे आज़ादी के वक्त चलाओगे। घर जाकर होमर उन क्रैकर्स को चूल्हे पर रख कर जलाता है तो ये क्रैकर्स उसके हाथ में ही फटने लगते हैं। कभी वो इस क्रैकर को फ्रिज में फेंक देता है और कहीं और फेंक देता है, लेकिन आखिर में ये किचन में जाकर फेंक देता है, जिसके बाद एक छोटा सा धमाका होता है और उसके बाद चीज़ें जल जाती हैं और पानी की तरह एक लिक्विड निकलकर सामने आ जाता है। अब इस कार्टून में एक धमाका भी दिखाया गया है जिसमें आग का एक छतरी नुमा गोला ज़मीन से ऊपर उठता है, बिल्कुल वैसा जैसा लबनान के शहर बैरूत में होने वाले धमाके से पैदा हुआ और काफ़ी 100 फुट ऊपर तक गया। नाज़रीन, ये सिम्पसन कार्टून के एक मुख्तलिफ़ एपिसोड में ये चीज़ दिखाई गई थी। बहुत से लोग इसे मिलाकर समझते हैं कि ये भी उसी एपिसोड का हिस्सा है, लेकिन ये मुख्तलिफ़ एपिसोड है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सिम्पसन कार्टून वाले किसी जगह पर एक हिस्सा दिखाते हैं और किसी दूसरी जगह पर दूसरा हिस्सा दिखाते हैं, और फिर अगर आप इन चीज़ों को मिलाते हैं तो चीज़ें आपको एक चीज़ बनकर नज़र आती हैं, क्योंकि उनका काम है पेशन गोई करना और मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात के बारे में इत्तलाआत देना, ताकि जब ये वाक़यात हो जाएं और दुनिया उनके बारे में डिस्कस करे तो लोगों के जहन में इनका खौफ बैठ जाए कि ये लोग किस कदर ताकतवर हैं और कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता और कोई इनके सामने खड़ा होने की जुर्रत ना करे, वगैरह वगैरह। अब इस सूरत हाल को आप समझ लें कि असल गेम क्या है। जब बैरूत में हमला हुआ तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर फायर वर्क्स थे, शादियों के पटाखे थे और दूसरी ऐसी ही चीज़ें थीं, लिहाजा इस वजह से ये ब्लास्ट हुआ। फिर दूसरी थ्योरी पेश की गई कि वहाँ पर हिज़्बुल्लाह की मिज़ाइल फैक्ट्री थी, वहाँ पर मिज़ाइल रखे हुए थे। फिर ये कहा जा रहा था कि आज से 3 साल पहले हिज़्बुल्लाह ने धमकी दी थी कि हम इसराइल की हैफ़ा पोर्ट पर जाकर हमला करेंगे, और ऐसी ही बातें मुख्तलिफ़ की जा रही हैं। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि ये बातें असल चीज़ से, असल वजह से तवज्जो हटाने के लिए की जा रही हैं। नाज़रीन, अब आप गौर करें कि आज अखबारात भरे पड़े हैं जो यही कह रहे हैं
بعد میں جو نئی تھیوری سامنے آئی کہ امونیم نائٹریٹ تھا، اتنے سالوں سے وہاں پڑا ہوا تھا، وہ سب ایک الگ بحث ہے، لیکن اس میں اصل تھیوری وہی ہے جو سمپسن کارٹون میں پیش کی گئی کہ ایک فیکٹری ہے حزب اللہ کی، وہاں پر آپ کو کریکرز ملیں گے، فائر ورکس ملیں گے، وہاں پر آپ کو مختلف چیزیں ملیں گی، اور وہاں پر آپ کو میزائل بھی نظر آئیں گے، اور وہیں سے وہ لے جا کر گھر میں چلاتے ہیں اور دھماکہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرے ایپیسوڈ میں دکھاتے ہیں کہ اس دھماکے کی نوعیت اس طرح کی ہوگی۔ یہ ایک صورتحال بنا کر پیش کی گئی ہے جو کہ تھوڑی مشکل سے سمجھ آنے والی ہے، لیکن ان تمام چیزوں پر فٹ بیٹھتی ہے۔ اب لبنان کے لیے صورتحال اس وقت بڑی خراب ہے کہ ہسپتال پہلے ہی کرونا وائرس کی وجہ سے بھرے پڑے تھے، اور جب مریض وہاں پر آئے تو وہاں کی انتظامیہ نے ان کو بتایا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ بیروت چھوڑ کر کسی اور شہر منتقل ہو جائیں، کیونکہ ہوا میں ان کے ذرات ہیں اور ہوا میں اس آلودگی کا پولیوشن کا لیول بہت ہائی ہے اور خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اثرات آپ کو کئی سالوں تک وہاں پر نظر آئیں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بلاسٹ ہوا ہے یہ 2750 ٹن امونیم نائٹریٹ کا بلاسٹ تھا، جو کہ کسی ایٹمی حملے کی طرح پھٹا۔ یہ ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اتنا بڑا دھماکہ غیر روایتی طور پر ہوتا کبھی نظر نہیں آیا۔ دنیا میں اتنے دھماکے ہوتے ہیں لیکن اس شدت سے ہونے والا دھماکہ کبھی نظر نہیں آیا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس دھماکے کی مماثلت کی جا رہی ہے اس ایٹم بم کے ساتھ جو جاپان پر گرائے گئے، یعنی لٹل بوائے اور فیٹ مین، ان کے ساتھ مماثلت کی جا رہی ہے، یعنی اتنا بڑا دھماکہ ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نئی نئی بیماریاں لگیں گی۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات، وہاں پر خوراک کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔ 80% گندم اپنی لبنان پہلے ہی امپورٹ کرتا ہے، اور وہاں پر گندم بھی سٹور ہوئی تھی جو کہ ضائع ہو گئی۔ حال ہی میں وہاں پر بہت ساری چیزوں پر احتجاج ہوا، واٹس ایپ کال پر ٹیکس لگا تو پوری قوم سڑکوں پر آ گئی۔ 50% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں۔ جتنا نقصان ہوا یہ 2 ہی صورتوں میں پورا ہوا کہ دنیا ان کو امداد دے تو تب پورا ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی کئی سال لگیں گے تب یہ جا کر نقصان پورا ہوگا، اور جو جانوں کا نقصان ہوا اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں کے اوپر ہوا میں ذرات شامل ہوئے، اس سے سانس کی بیماریاں پیدا ہوں گی، کیمیکل ری ایکشن کے نتیجے میں جلدی بیماریاں پیدا ہوں گی، اور اسی طرح کے بھی کافی نقصانات سامنے آئیں گے جن کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ حال ہی میں اسرائیلی وزیر دفاع جو کہ اسرائیل کے سابق آرمی چیف رہ چکے ہیں، انہوں نے حزب اللہ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ باز نہ آئے تو ہم آپ کے انفراسٹرکچر پر حملہ کریں گے، اور انہوں نے اپنی آرمی سے کہہ دیا تھا کہ آپ تیار رہیں کسی بھی وقت حملہ کرنے کے لیے۔ لہٰذا اس تمام صورتحال میں یہ چیزیں نہ تو پاکستان کے میڈیا پر آئی ہیں اور نہ ہی ڈسکس ہوئیں، کیونکہ ان چیزوں کو بڑے طریقے سے کیا جاتا ہے اور پلاننگ سے کارروائی ڈالی جاتی ہے۔ اگر لبنان میں بیٹھ کر کچھ طاقتوں نے ہی لبنان کے وزیروں سے بیانات دلوا دیے ہیں کہ یہ ملک کے اندر امونیم نائٹریٹ پڑی ہوئی تھی تو اس کا دھماکہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر سوچیں کہ ان چیزوں کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی پاور کہاں تک ہوگی۔ ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔